बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो को आज वीडियो आपण मानी अनेक अनेक इंपोर्टाट एवं अनेक अनेक खास आज वीडियो साधारणतः मु आज आपण मानकु कहबी जे आपण माने जानिचंती जे प्रत्येक विद्यालय को आसुची गप शुणा कहवाई 1000 टंका ग्रांट एथर आसी किंतु आमे संक्षिप्त रूप से जानिबा दरकार से 1000 टंका ग्रांट को आमे केउ केउ बाबदरे भाउचर करिबा केउ केउ बाबदरे खर्च करिबा इन डिटेल सेटा जानिबा दरकार कारण जदि आमे न जानिबा तबे आमे के 1000 टंका सिना पैसा आसीगला तो के ग्राउंड रे खर्च जदि न जानिबा तेबे आमे कोन करिया परिबे नै यूसी करि परिबा नै बा पीपीएफ करि परिबा नाही। तेणु शिक्षक शिक्षयित्री बंधुगण साधारणतः एटा समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानक पई ए भिडियोटी समस्त जानिबा दरकार जे गप सुनिबा कहिबा पई साधारणतः को क्लास रो माने को विद्यालय को दिया जाउची पैसा एवं से पैसा को आपण माने किपरि खर्च करिवे केउ को ग्राउंड रे भाउचर करिवे इन डिटेल एवं किपरि भाव रे ताकू गप सुनिबा और कहिबा को उपस्थापन करिवे बा कार्यक्रम को परिचालना करिवे से संपर्क रे चिट्ठी मो पाखरे अछि जेबतु ए वर्ष चिट्ठी हेइ नै किंतु आर वर्ष चिट्ठी हेइतला हमर 23 मसिया रे जिला प्रकल्प कार्यालय समग्र शिक्षा मयूरभंज तरफ चिट्ठी हेइतला पत्र संख्या थिला 520 तारीख थिला 14/2/23 तारीख तेणु सेते बेले 23 तारीख चिट्ठी हेइतला 24 रे मधे जो 1000 टंका टी आछि ताकू मधे एई ग्राउंड रे एगेन तो नुवा चिट्ठी हेइ नै तेणु एई ग्राउंड रे आपण कोन करि परिबे ना खर्च करी पारिबे एटा समस्त पाई खर्च करी पारिबे। तो शिक्षक शिक्षयित्री बंधुगण आशा करछि वीडियोटी को स्टार्ट करिया पूर्व जदि आपण माने प्रथम थर पाई चैनल को आसुचंती बा चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंते तळे लिखाइतो लाल सब्सक्राइब बटन को दबे सब्सक्राइब करंतु एवं ता सहित बेल आइकन को दबे दियंतु जहा फल रे चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखरे आगे पहुंची परिबो। ता पूर्व निश्चित रूप से लाइक कर दिंतु। साधारणतः गप शुणा और कहवाई जो टंकाटी आसी सेटा हूँ प्राथमिक विद्यालय केवल प्रथम रु पंचम श्रेणी पिलामानंक आसी था प्रथम रु पंचम जो विद्यालय गुड़ा से गुड़ाक आसी था प्रथम रु अष्टम पर्यटन विद्यालय को पैसा आसे ना तेणु से जो 1000 टंकाटी केवल एलिमेंटारी प्राथमिक विद्यालय माने जेटा कि हूँ प्रथम रु पंचम श्रेणी विद्यालय पर्यंत पंचम श्रेणी थिबा क्लास पर्यंत आसी था से विद्यालय मानक तेणु देखो ये समस्त प्रथम रु पंचम श्रेणी सरकारी प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री मयूरभंज को चिठी कराई विषय हूँ गप शुणा कहवा कार्यक्रम परिचालन संपर्क में आपड़ जो समस्ते बहुत जन जानी नथिबे शिक्षक शिक्षयित्री जे गप शुणा कहवाई गप शुणा कहवा कार्यक्रम आम किपरि भाव में करवा यहाँ गोटे बढ़िया जिनस आ गए कथा मन रखु जहाँ भी कार्यक्रम होची तार गोटे रेजिस्टर सब आप मेंटेन करुवे कारण प्रति कार्यक्रम से विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन हो कि से ओलंपिक हो कि गप शुणा गप कहवा हो प्रत्येक गोटे रेजिस्टर रखिए नने आपन करि परिबेनी गुटे होउछ आपन रखिबे पैसा रेजिस्टर जेटा कि आपन मान कोन खर्च ले कोन नहीं से रेजिस्टर गुटे रहिला आउ गुटे आपन माने रखिबे होची कोन ना जेटा कि विद्यालय पालन करे से रेजिस्टर दीटा रेजिस्टर करिवे। तेणु देखंतु गप शुणिया कहबा कार्यक्रम परिचालन संपर्क करे कौन दिखाई कहवा महाशय और महाशय महाशया और महाशय आपण मैंने जानती पिला माने गप शुणा भाली भल पाती सत कथा छोट छोट पिला तो गप शुणा बेसी भल पाती प्राथमिक स्तर में प्रत्येक शिक्षार्थीर श्रवण कथन दक्षता वृद्धि राज्य सरकार तरफ गप शुणा कहवा कार्यक्रम हाथ को नियाई तेणुटा ऑल ओडिशा रे सबू शिक्षक शिक्षयित्री मानक सबू प्राथमिक विद्यालय जो गुड़िक पंचम क्लास पर्यंत अच्छी गप शुणा कहवा कार्यक्रम पिलामानकर शब्दकोश वृद्धि करता है जो वर्ड डेवलपमेंट करता शब्द को श्रवण कथन दक्षता वृद्धि तथा अभिनय कला दक्षतार विकास में साहाय्य करता है। आपने जानते गोटे गपटे अभिनय सह कहले पिलामानकर दक्षता वृद्धि हम 2021 मसीह जातीय मूल्यांकन सर्वेक्षण बा एनएस आधार में आम जिलार 3 तृतीय श्रेणी भाषा 40% पिला न्यूनतम शिक्षण दक्षता हासिल करें जहाँकि आम एक संवेदनशील विषय 2021 मसीह जो नेशनल अचिवमेंट सर्वे है जे जातीय मूल्यांकन सर्वेक्षण जो होता से कौन होता ना 40% पिला न्यूनतम शिक्षण दक्षता तृतीय श्रेणी माने 100 रु तृतीय श्रेणी पर्यटन देखा 40टा छुआ न्यूनतम सर्वोच्च दक्षता हासिल करें प्रत्येक पिला समस्त दक्षता हासिल करने ये एक अभिनव प्रयास करा तेणु ये गप शुणा कहबार मुख्य उद्देश्य कौन ना पिला सर्वनिम्न दक्षता हासिल करवा जेटा कि एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी करा एफएलएन भी से सर्वनिम्न अति कम पिलाटी लिखिपर शिखिपर जेटा तृतीय श्रेणी पर्यंत जेटा कि भाषा गणित अच्छी तेणु गप शुणा भी से एफएलएन को सपोर्ट करी जो पिलाटीर सर्वनिम्न शिक्षण स्तर जेटा कि से हासिल कर न्यूनतम शिक्षण दक्षता जेटा कि हासिल कर। अच्छा प्रत्येक पिला ये दक्षता हासिल ये एक अभिनव प्रयास कर उक्त कार्यक्रम विभिन्न कार्यकलाप यथा विद्यालय अवस्थित अंचल गल्प कथाकार को चयन
ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଳ୍ପ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପକୁ ପୁନଃକଥନ ଅଭିନୟରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କ'ଣ ନା ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖାପାଖି ବା ଆପଣ ଗାଁରୁ ଦୁଇଟା ଗପ କହିପାରୁଥିବା ଲୋକ ଦୁଇଟା ଆଣିବେ, ସେ ବୟସ୍କ ହେଇପାରନ୍ତୁ ବା ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ହେଇପାରନ୍ତୁ, ଗପ କହୁଥିବେ ଏବଂ ସେହି ଗପକୁ ପିଲାମାନେ ଅଭିନୟ ସହକାରେ କରୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଗଳ୍ପ କଥାକାରକୁ ଚୟନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଳ୍ପ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପକୁ ପୁନଃକଥନ ଏବଂ ଅଭିନୟରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି କୁହାଯିବ। ପିଲା ସେଇ ଗପ ଶୁଣିକି ଏଗାନ ଆଉଥରେ କରିବେ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିବେ ସେଇ ଗପ ଅନୁଯାୟୀ। ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଯେଟା FLN ମୌଖିକ ଭାଷା ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମୁନା ଦେଇ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ FLNର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଷା ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗପ ଶୁଣିବା କହିବା ପାଇଁ ଏକ ଦିଗବାହାରିଣୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗପ ଶୁଣିବା କହିବା ଅଛି ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ହେଉଛି ଲିସନିଂ ସ୍ପିକିଂକୁ ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯେଟା ଶୁଣିବା କହିବାକୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେବଳ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ନା 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅର୍ଥରାଶିରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଉପକରଣ, ଭଲ ଗଳ୍ପ କହିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର, ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆହୁତ କାହାଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗପ ପଇସାଟାକୁ ଆପଣ କିପରି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା। ଯେଉଁ 1000 ଟଙ୍କାଟି ଆସିଲା ଏଥିରେ ଆପଣ ଉପକରଣ ଆଣିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଖା, ବାଘ ଭାଲୁର ମୁଖା ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ଗଳ୍ପ କହିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗଳ୍ପ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆପଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗଳ୍ପ ଭଲ କହିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନୟ ଉପକରଣ ଯେଟା ଗଳ୍ପ କହିଥିବା ଏବଂ ଯେଉଁ କାହାଣୀକାର ଆସିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ଗପ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସିଲା 1000 ଟଙ୍କାଟି ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ ଦିଆହେଇଛି ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଟାକୁ କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, 1000 ଟଙ୍କାର ସେ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏଠି ପୁରା ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କହିବି। ଆଗେ କହିଦେଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଟଟି କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଳ ସାଧକ ବା ଗଳ୍ପ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆଣିବେ ଗପ କହିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ, ସିଏ ଗାଁରୁ ହେଇପାରନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ହେଇପାରନ୍ତୁ, ସେ ଗାଁରୁ ଆଣନ୍ତୁ କି ବାହାରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 150 ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିବେ ଗପ କହିକି ଯିବେ ସେମାନେ 150 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେବେ। ତେଣୁ 150 × 2 300 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ହେଲା, 2 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ମୁଖା, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଘ, ସିଂହ, ହରିଣ, ଠେକୁଆ, ଗଧିଆ, ଯାହା ମୁଖା ସବୁ, ଖେଳନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗପର ଯେଉଁ ଖେଳନା ଦରକାର, ବାଡ଼ି ହେଉ କି ଜଙ୍ଗଲ ହେଉ, ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ମଡ଼େଲ ଦରକାର, ଗପର ଚିତ୍ର ଦରକାର, ପରିପାଟି ଆଦି ଉପକରଣ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ସେଠି ଅଛି 300 ଟଙ୍କା। ସେଠି ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ ବଜେଟ୍ ଦେଖି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କାର, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗପ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାର ରଖିବେ, 200 ଟଙ୍କାର ଅଛି, ଆପଣ 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇପାରିବେ। 4 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗପର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବେ ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା 1000 ଟଙ୍କା। ବୁଝିଗଲା, ମାନେ 2ଟା ଗପ କହିଥିବା ଲୋକକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଆପଣ ଦେବେ 300 ଟଙ୍କା। ବିଭିନ୍ନ ଗପ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଟା ମୁଖା, ଖେଳନା, ମଡେଲ, ଚିତ୍ର, ପରିପାଟି ଉପକରଣ, ବାଘ, ସିଂହ, ହରିଣ, ଠେକୁଆ, ଗଧିଆ, ବିଲୁଆ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଗପଟା ଉପରେ ଆଧାର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡିଂ କ'ଣ, ଆପଣ କେଉଁ ଗପଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗପର ଡିମାଣ୍ଡିଂ କ'ଣ। ଯଦି ସିଏ ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର କି ହେଉଛୁ ମାନେ ବିଲୁଆ, ହରିଣ ଆଉ ଯେଉଁ ଗପଟା କହୁଛନ୍ତି ବଗ, ଏ ଉପରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଉପକରଣ ଦରକାର, ସେଟା ଗପ ନେଇକି 300 ଟଙ୍କା ସେଠି ଦେବେ। କାରଣ ଏଠି ମୁଁ ଯଦି ଗପ ଏଇখিনি କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଇଏ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଷ୍ଟ ଖାଲି କେବଳ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କାର, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଚକୋଲେଟ୍ ଓ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆସିଲା 1000 ଟଙ୍କା। କାର୍ଯ୍ୟର ଗତିବିଧି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାର କରିବେ, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପୁରା। ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଗଳ୍ପ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆମେ ଗପ ଶୁଣିବା କହିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, କର୍ମଚାରୀ, ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ଲେଖକ ଆଦିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀକାର ଚୟନ କରିବା ଏଇଟା କିପରି କରିବା ଭଲସେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଜିନିଷ ଆଣିବା, କାହାଣୀକାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଖପାଖରୁ ଆଣିବା, ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଆମେ ଗପ ଶୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କରିପାରିବା। ସିଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଥିବେ, ଯିଏ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ ସିଏ ବି କରିପାରିବେ। କର୍ମଚାରୀ କେହି ଧର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ କେହି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଥିବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗପ କହିପାରିବେ। ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ଲେଖକ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଗପ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବା, ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆମେ କରିପାରିବା। ବା ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗପ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା କାହାଣୀକାର ଚୟନ ପ୍ରଥମେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ଗପର ପ୍ରକାର।
गप गुड़िक शिशु मन छुआ शिशु को आनंद प्रदान करथवा दरकार गप जदि खाली आलतू फालतू गप कहले हेनी जो गप गुड़ाक पिला एट्राक्टिव हम पिला मोटिवेट हम सही गप दरकार जहाँकि शिशुर कौतूहल प्रदान कर गप शुणा इंटरेस्ट लगे नुआ नुआ स्टोरी हवा दरकार नुआ नुआ हूँ नुआ नुआ कौन नुआ नुआ मोराल दौथवा दरकार शिशु को नुआ नुआ नैतिक शिक्षण दौथवा दरकार पिला तेणु से भाया गप दरकार ग्रामांचल में आंचलिक भाषा कथित गप पारंपरिक गप विभिन्न शिशु पत्रिकार प्रकाशित गल्प को यह कार्यक्रम अंतर्भुक्त कर विशेषकर गप गुड़िक कुसंस्कार आधारित हो दरकार जो गप गुड़िक मोराल भैल्यू अच्छी मोराल भैल्यू कौन ना पिला शिखौवा भाया किसी भैल्यू अच्छी किसी नॉलेज अच्छी से भाया गप आपड़ करेंगे जोटा कि कथित गप आमर जेजेमा जेजेबापा जो मैंने कहती पारंपरिक गप विभिन्न शिशु पत्रिकार जो प्रकाशित गप बाहर सेगुड़ाक कहींपर किंतु कुसंस्कार को आधारित हो दरकार बुझीगला तापर आसन 3 नंबर पॉइंट पिला सुजोग देवा कौन पिला ये करेंगे ना उक्त कार्यक्रम में प्रथम रु पंचम श्रेणी समस्त पिला सामिल करवा आम सबू पिला कहवा गप कहवाई गप शुणा सुजोग देवा गाल्पिक गप कहवापर पिला से गप कहवाई सुजोग देवा धर गाल्पिक जो गप कहीदे पिला एगेन से गप कहवाई आम सुजोग देवा किए से गपटा को मन रखी कहीपारा जो पिला सब भल कहे प्रोत्साहन कर कौन करें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करें गोटे गप कहीदे गाल्पिक से गपटा को रिपीट करके किए कहीपे आउ थे एगेन पूरा गपटा को तेणु जी कहीपारा आम से प्रोत्साहित करवा पुरस्कार देकी अभिनय माध्यम प्रदर्शन जो करेंगे किपरि करेंगे देखो आवश्यक स्थल गोष्ठी को संपृक्ति कराई कार्यक्रम अंशीदार कराइबे गोष्ठी संस्पर्श आपड़ आसबे एवं गोष्ठी को आपन कौन करेंगे अंशीदार कराइबे गल्प को अभिनय माध्यम विभिन्न वेश पोशाक प्रदर्शित कराइबे आवश्यक मुखा मॉडल चित्र आदि व्यवहार करेंगे जोटा मुझे विभिन्न मॉडल आप व्यवहार करेंगे से गल्प को कंढे नाटक माध्यम प्रदर्शित करे आप कंढे नाटक माध्यम प्रदर्शन करेंगे गल्पटा को तापर 5 नंबर परवर्ती पदक्षेप कौन ना परवर्ती समय पिला गल्प कह प्रोत्साहित करवा जब गप सरीगला 1000 टଙ୍କା भी सरीगला आम बर्तमान कम करवा कौन तापर से रिपीट करवा परवर्ती समय पिला गल्प कह प्रोत्साहित करवा शनिवार मध्याह्न भोजन पर यही कार्य ग्रहण कर जहाँ पिला भाषा विकास में सहायक हम डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ ए स्टूडेंट्स एणु आपण आसंता फेब्रुआरी 25 तारिख कि आंतर्जातिक मातृभाषा दिवस फेब्रुआरी मास 21 तारिख में यही गप शुणा कहवा कार्यक्रम करेंगे एटा छाड़ू एटा जेहतु पिछला चिठी तेणु आपण मैंने यही जिनसा पूरा जानी नहीं गले डिटेल किपरि खर्च करेंगे किपरि भाव में गप शुणा कार्यक्रम करेंगे तो यहाँ ए वर्ष तो नुआ चिठी आसनी जदि नुआ चिठी आसे किसी चेंजिंग हुए तब निश्चित रूप में मुझे जनइबी कि आप आधार कार्यक्रम कर चलतु आशा कर भिडियोटी आप निश्चित रूप से गुरुत्वपूर्ण हो आज आगे नुआ भिडियो नहीं से पर्यटन मत विदाय रोचे नमस्कार।